Мама це зробить зараз. pour nous montrer comment elle fait sa séance de physio. Щоб показати, як вона робить її сеанс фізіотерапії з нею. Et comme ça, elle va être très fière de nous montrer comment elle fait ça très bien. І вона буде дуже горда показати, як вона це робить. Et nous, ensemble, on va réfléchir. Ми разом подумаємо. On va voir si c'est bien, Подивимося, чи це добре, si ça peut être mieux, чи це може бути краще, si ça peut être encore mieux. чи це може бути ще краще. D'accord? Згодні. Comme ça, Ось так. nous, on fait rien. Тобто без цього ми нічого почнемо. J'adore ne rien faire. Non. Voilà, maman va s'asseoir. Et elle fait comme si elle était à la maison. Мама робить так, ніби якби вона знаходилася зараз вдома. Alors le pet masque est un masque qui est confortable. Комфортно. Quand on le pose Коли ставлять sur le visage, обличчя. ce n'est pas douloureux, Не болить. ça n'est pas oppressant, il ne faut pas l'écraser. Не треба її так з силою. Il faut toujours aborder le masque avec délicatesse. Дуже акуратно маску On le met comme ставити. ça, on le retire. On s'approche, on Наближаємося. le met, hop, Ставимо. hop, 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 et on joue avec. І трошки побавимося. Comme ça, l'enfant, il n'a pas... Таким чином дитина не боліває. Comme ça. Encore. Ще. Et on bouge ses joues avec son visage et ses yeux. Hop là. La perception, Сприйняття. la sensation, Відчуття. le jeu. Гра. Тримай. On met toujours à maman, Мамі. d'abord, Спочатку. dans l'évolution psychomotrice, Психомоторика. et l'enfant le prend après. І дитина це потім забере. Donc pour la petite là-bas, j'aurais dû faire la séance de kiné à maman d'abord. Спочатку мені треба було з мамою з кінестерапії. З мамою кінестерапії. Comme ça, elle aurait été rassurée. Бо, можливо, мала потім Elle a це. besoin, dans sa tête, Мала має в de голові. faire un schéma. Et Має après, роботу та схему. Elle fait le transfert Трансфер. quand elle fait la kiné à sa poupée. Сується. Ça veut dire qu'elle a accepté Призвичайно. de faire la kiné. Призвичайно буде кінець. D'accord? Il y a tous des étapes Всі етапи є. de l'évolution. Еволюції розвитку. Згодні. Voilà. Вы очень быстро спешите. Я намагаюся вам показати все, що я Но буду. мы же не успеваем за мыслью. Мы же должны понимать, а вы так спешите, мы не понимаем. Що ви українською? Быстроту вашу. Він також говорить. Alors, regardez ce qu'elle fait. Подивіться. Regardez ce qu'elle fait. Подивіться, що вона робить. Elle a compris qu'elle devait souffler dedans. Повинна зрозуміла, що вона робить всередину. Mais c'est une enfant, elle ne peut rien faire Не може нічого зробити. sans le faire avec vivacité. Не робиться з цим. Elle ne peut pas contrôler Не може un контролювати. souffle long. Довгий дих. Le petit garçon tout à l'heure, Маленький хлопчик, Dans la який bouteille, ще був, il faisait, зробив отак робив. c'est normal. Un enfant, ça a besoin de courir ou de souffler. Дитина має Ça бажання ne peut pas бігати, contrôler. це не може контролювати. Alors là, Тут il faut qu'elle soit dans une situation треба, щоб вона була в ситуації de relaxation. релаксації. Comme si elle prenait son biberon. Ніби вона ж Alors elle se détend dans les bras de maman. лежить у руках мами. Et elle fait dodo. Трошки поспить. Et elle respire doucement. Легенько. Et la main de maman ici Руки мами тут oppose une résistance. впираються. Et quand elle relâche son souffle, elle le relâche dans le masque. Видихає в маску. Et le masque, il a une résistance. Маска має певний опір. Donc on ouvre sa bronche Відкриваємо ті бронхи. pendant qu'elle se relâche dedans. Коли вони розробляються D'accord? згодні. C'est difficile Це важко à faire. зробити. Parce que От оскільки elle doit, вона повинна. elle peut très bien Вона може дуже добре. faire ça pendant Робити 10 це minutes 10 хвилин, sans avoir не маючи rien fait. нічого більше, нічим більше не займається. Et tout à coup, Раптом elle se relâche, розслабиться. elle souffle contre résistance et là, elle tousse. Parce qu'elle aura très bien travaillé à un moment donné. Тому що в певний момент вона дуже добре. C'est donc à maman Це de мамі contrôler контролювати, si la respiration чи qu'elle fait est bonne. дихання, чи дихання є правильне, добре. Compris? Зрозуміли? Мама Ok. буде зрозуміла. Pour l'instant, На цей момент je parle, et pendant 3 minutes, elle a respiré dedans. і déjà за pas 3 mal. хвилини вже це подихала, і це вже непогано. Voilà. Vous imaginez Уявіть,
Une enfant de 3 ans et demi, Дитина зросту мене, à qui vous mettez un masque на яку ви накладаєте маску, et qui supporte le masque яка отримує на себе pendant plus de 3 minutes. більше, ніж 3 хвилини. C'est tout simplement Дуже просто. incroyable. Це просто неймовірно. On peut tout demander Можна все aux попросити. enfants qui ont la mucoviscidose. Все попросити дітей, які мають муковисцидоз. C'est inscrit Це записано dans leur tête. в їхню голову. C'est incroyable. Це неймовірно. C'est vrai. Це правда. Le docteur le dit. Hein. Як доктор скаже. On peut tout leur demander. Все попросити можна їх. Voilà. Ось. Il ne faut jamais que ça soit douloureux. Але ніколи не треба, щоб це було боляче. C'est comme s'ils sentaient Якби ніби que вони c'était відчули, bon pour eux що de le це добре faire. для них це зробити. Donc on n'a pas le droit Не маємо права de leur proposer des choses qui ne servent à rien. запропонувати речі, які нічому не будуть Il слугувати. faut proposer ce qui est bon pour eux. Треба запропонувати те, що буде добре для них. L'optimal, Оптимально, pas le maximal. але не максимально. D'accord? Згодіться. Alors là maintenant, Тепер elle va se mettre sur le ballon avec maman et elle va sauter contre le mur. буде навпроти стіни. Donc on se met